मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। ये जो लाल बालों वाला जो अजीब सा लड़का आपको नजर आ रहा है, ये कुछ दिन पहले की बात है कि ये शैतान को खुदा मानता था, ये शैतान को पूजने वाला था, शैतान को भगवान समझता था, अपने आप को शैतान का बंदा और शैतान को खुदा बताता था। ये अपने आप को जहन्नम का मुहाफिज और रक्षक बताता था। अपनी उम्र 456 साल बताता था, या 456 साल इसकी उम्र होने वाली है, ये इसका दावा था। लेकिन कश्तियां सबकी किनारे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला बंदा, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, ये तकदीर लेकर आया था। अल्लाह ने इस बंदे को हिदायत दी, ईमान की दौलत से मालामाल किया और फिर अपने घर बुलाकर उसको उम्रे की तौफीक भी दी। ये सब अल्लाह के रहम करम से होता है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। एशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व एशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थोड़ी अगर डिटेल और तफसील से बात की जाए तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे मज़ाहिब और यानी मजहब और धर्म है, और सब घूम फिर कर आखिर खुदा को ही मानते हैं कि उसी ने हमें पैदा किया है और इस दुनिया को भी उसी ने पैदा किया है और सबका करता धरता खुदा ही है। और फिर शैतान सारे धर्म सारे मजहब कुल मिलाकर लगभग यही मानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमें बुराई करने पर उकसाता है और हमें जहन्नम के रास्ते ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने तो कुरान मजीद में कई जगहों पर इंसानों को आगाह किया है कि शैतान के बहकावे में हरगिज नहीं आना, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया के लगभग हर मजहब में शैतान को डेविल और विलन माना जाता है, दुश्मन माना जाता है। लेकिन दुनिया में एक मजहब एक धर्म ऐसा भी है जो शैतान को खुदा मानता है, उसकी इबादत और उसकी पूजा करता है। इन लोगों ने शैतान के कई मंदिर बनाए हुए हैं और अमेरिका से ये मजहब शुरू हुआ है। सारी बुराइयों की जड़ तो वही से शुरू होती है और लोगों में तरह तरह की अफवाहें इनके ताल्लुक से चलती रहती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी फेम और पैसा पाने के लिए शैतान की पूजा करते हैं, या फिर शैतान के साथ उनका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है। कुछ लोग इस मजहब को इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। कितनी सच्चाई इसमें ये अल्लाह जाने। लेकिन इस शैतानी धर्म को मानने वाले भी इस दुनिया में है, ये बिल्कुल हकीकत है, जो बिल्कुल अजीब अजीब शक्लें बनाकर घूमते हैं। इनकी नजर में सिर्फ पैसा, फेम और औरतें ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। ये लोग खुद को जहन्नम का रक्षक बताते हैं और अजीब अजीब इनकी बातें और अजीब अजीब इनके दावे होते हैं। बल्कि इनको शक्लों से ही पहचाना जा सकता है कि ये शैतान थे। एक तो ये शैतान हो सकते हैं या शैतान के पुजारी हो सकते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, बहरहाल हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि ये लड़का भी उसी शैतानी मजहब को मानता था। इसका नाम इंग्लिश में एफ ए बेकन, पता नहीं मैं सही नाम ले रहा हूं नहीं,
میں اسکرین پہ لگا دوں گا, آپ خود پڑھ لینا. یہ لڑکا بھی, یہ بندہ بھی خود کو یعنی شیطان کا پوجنے والا بتاتا تھا, خود کو جہنم کا رکشک بتاتا تھا, عجیب عجیب سے بال, عجیب عجیب سی شکل بنا کر یہ رہتا تھا, اپنی عمر 456 سال بتاتا تھا, یا میری عمر 456 سال ہوں گی, یہ اس کا دعویٰ تھا. لیکن اللہ بڑا کریم ہے, یہ بندہ قسمت والا نکلا, اللہ نے اسے ہدایت دی, اس نے اسلام قبول کیا, اپنی شکل و صورت کو بخوشی چینج کیا اور اپنی گناہوں سے توبہ کی. اللہ نے اسے اپنے گھر بلایا, اس نے عمرہ بھی کیا. آپ اسے وضو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, مکہ مدینہ کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ سب اللہ کا کرم ہے. اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے, جسے چاہے اسے گمراہ کر دے. یہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو انگریزوں میں یا سیلیبریٹی میں یا بڑے بڑے لوگوں میں جو اسلام پھیل رہا ہے, یہ لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, یہ جو بھی نیو مسلم اسلام کو قبول کر رہے ہیں, یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسلام کو بہت سختی سے فالو کر رہے ہیں, ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے. لیکن ہم خاندانی مسلمان شرک اور کفر کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. نمازیں ہماری زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہے. قرآن, ذکر و تلاوت تو بہت دور کی بات سمجھی جا رہی ہے. دیکھیے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہمیں ضرورت ہے, اللہ کو ہماری نہیں. اگر ہم نہیں سدھرے تو اللہ دوسری قوموں کو لے کر آئیں گے جو ہم سے بہتر, ہم سے اچھی اور سنجیدہ ہوگی. اس لیے ہم کو خوش تو ہونا چاہیے کہ چلو اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ اور ایسے مذہب سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ہم کو ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہمارا بدل تو نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آ جانا چاہیے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور انسانیت کے راستے پر ہمیں آ جانا چاہیے, تاکہ ہم بھی اللہ کی رضامندی حاصل کریں اور اللہ رسول کے سامنے جب ہم حاضر ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ہم سب کو خوشی بھی ہوئی ہوگی اور ایک احساس بھی ہوا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, بھائیوں اور ساتھیوں, لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے, جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے, منظور شدہ ہے, جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, 100% آیورویدک. یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا, آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا, آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا, بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتھی مرد بنا دے گا. خرچ کم, فائدے انیک. ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے, دیکھ لیجئے, زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے.